Taku tebo kuksong jotno lam sogan YouTube channel cooking channel o tini recipe hingkai phanthong mui khuibai tei phanthong moso dengkhainai hingkhe paso ang phanthong no thok purinanai hingkhe bono bwlam khainai hingyakhai bo mui yaknai hingkhe bono ang tabuk songnai phanthong moso dengtui jotono khaijak haifano tini ani moso dengkhe abo berma sara hingkhe ang swkang sawui nagranai thok purkha khe daktino mon no phanthok hingkhe phanthok prai monkha hingkhe bono kariwui ang phanthong mukhui songnai phanthong monbai kha hingkhe phanthong mukhui no to direct ah jaga o tonwi maya hingkhe ang kata chamuch bai bono yori nakha hingkhe bono kaham khe ang songnai bobo monbai kha hingkhe bono karinai ang hingkhe eiang o moso kwthui ang serinanai moso chikon ni kwthui hingkhe tabuk hingkhe paidi tabuk chwng moso dengkhai sinai eko oro tamo tamo ang moso dengui rinai joto ang norog no phunukha hingkhe tabuk paso ang moso no swkang huri nagranai norog paso suwui hurkhe chao angkhe obono hunani hunnaphuru se suwui najagui bwtui kisa wngui tongkha moso kisi wngui tongkha kwran wngkhai teibo chao hingkhe oro som rui nakha hingkhe bono hulbaikha ang hingkhe phanthok no ang chikon chikon khai rawui nanai hingkhe bono ang tabuk moso hulma bai kaham khe bono motari bai hului nanai ang hingkhe phanthok hulbaikha hingkhai o jaga o no ang phanthok mukhui bo khugui add khai rinai khugui bono khugbaikha hingkhai bono ang bo thibai rawui nanai angkhe ramani kisa torui thangkha bo chikon chikon khai rawui rwkhai daktino gura o mane hulthogo anikhe torui thangkha hingkhe bisingni abono ang khibinao bormok no khibinao hingkhe obo hulnai ang hulbaikha hingkhe o jaga o ta ang moso rinai moso huljak no ang o jaga o ang sabul rinai norog swkang moso ribo sabul mano angkhe swkang abono hurinaui tar pore moso je tui fano ongo abo angkhe tabuk add khaikha hingkhe o jaga kaham khe sabul manliya ang tamokhe camera bo dangna nango hingkhe aboni bagui hingkhe eiango ang banta nakha o banta no bo ang gura khai nanai banta bujrui hingkhe abo khub motom ongo obo moso dengui add khai hingkhe obo add khai rikha ang hului hingkhe last o ang patikong rikha sisa patikong tabuk manthokya ni bagui kwbang ree manliya hingkhe bono ang kaham khe ang sabul ri nanai hingkhe last o ang thok bo kisisa ang add khai rikha belai bangkha hingkhe thok kuthung bahai wngnai aboni bagui ang kisisa add khai rikha hingkhe tabuk bono kaham khe ang sabul nai wngbaikha hingkhe bahai bo wngkha ani recipe chajak khe norog comment khe sa di tai subscribe khaina tapau di।